बर्तमान देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं गोटे बहुत बड़ अपडेट आसी। मुख्यतः जो मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घर पाई ना सरकार तरफ गोटे बहुत बड़ अपडेट होती जहाँकि माननीय मंत्री सूचना देते जे जो मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घर पाई ना से योग्य हिताधिकारी को जहाँकि 2 मास भितर प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में सामिल कर परवर्ती पर्यायर जहाँकि से गोटे गोटे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घर दिज्व माननीय मंत्री सूचना देते। तेबे ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना कहुच्छी 2 मास भितर तो सरकार तरफ आपणकर जो सर्वे कम रही सर्वे कमटी सारी दिज्व तेबे केबेठारु यह सर्वे कमटी आरंभ करमती आवेदन करें। देखंतु आपने समस्ते जानते जे माननीय मंत्री भी पूर्वर जहाँकि कही सारी या सहित आमर चैनल मध्यम आपने समस्ते जानी सारी जे एथर जहाँकि जो मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में योग्य अटंती से जहाँकि निजे सर्वे करेंगे जहाँकि आपणकर आवेदन कहुच्छी आवेदन आपने करेंगे। आवेदन करने गोटे एप्लिकेशन रही जहाँकि सरकार तरफ गोटे एप्लिकेशन लॉन्च कर एप्लिकेशन मध्यम आपने समस्ते जहाँकि आवेदन करेंगे कहीं आपणकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना रही ये योजना अधीन में आगु जहाँकि बाट मारणा कर जो मैंने पूर्वर प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घर पाते से जहाँकि पुणी थे यही योजना अधीन में घर पाइपे कहीं से टाइम अलग सरकार थे जहाँकि बीजेडी सरकार थिला पूर्व सरकार को जो समय थिला से टाइम रे जहाँकि जो मैंने योग्य नहांती से आपणकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना रही यही योजना अधीन में घर पाते से किसी टंका दे देखिए आपणकर जो ब्लॉक स्तर किसी अधिकारी को कि आपणकर पंचायत स्तर किसी अधिकारी को किसी टंका देकी से जहाँकि प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घर नहीं जाऊे एवं जो मैंने योग्य हिताधिकारी जो मैंने गरीब श्रेणी लोक से जहाँकि यही योजना अधीन में घर पाइपार नथिले से सरकार तरफ यही नुआ व्यवस्था करा जो मैंने एक्चुअली योग्य हिताधिकारी यही व्यवस्था अनुसार से जहाँकि आवेदन करिकी घर पाइपारे एवं सरकार तरफ से सबकि तथ्य को वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन है जहाँकि योग्य हिताधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घर पाइपारे। तेबे ये जो प्रोसेस रही ये आपणकर जो एप्लिकेशन माध्यम आवेदन करने जो प्रोसेस रही ये प्रोसेसटी केबेठारु आरंभ कराजिबो केबेठारु योग्य हिताधिकारी माने आवेदन करें आपको मुझे वीडियो माध्यम पूरा डिटेल जनइबी से वीडियोटी को आपने शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को नुआ आसथिबे चैनल को सब्सक्राइब करिकी पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु। प्रथम देखंतु आपमने समस्ते जानते जे एथर जहाँकि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घर पाइबाक हेले आगुरी जहाँकि एप्लिकेशन माध्यम जहाँकि सर्वे करने को पड़ो सरकार तरफ गोटे एप्लिकेशन लॉन्च कर एप्लिकेशन रे आपने जहाँकि सर्वे करेंगे। तेबे आपने केबेठारु यही एप्लिकेशन रे जहाँकि सर्वे करेंगे एवं आपने केमिति यही एप्लिकेशन टी को डाउनलोड करेंगे। देखंतु प्रथम देखंतु आपने केमिति यही एप्लिकेशन टी को डाउनलोड करेंगे। यही एप्लिकेशन टी को डाउनलोड करने को हेले प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण वेबसाइट रही से वेबसाइट को ओपन करने को पड़ो। देखंतु आपणकर जो मोबाइल किंबा कंप्यूटर जो क्रोम ब्राउजर रही से क्रोम ब्राउजर टी को ओपन करदे ओपन करदेकि से आप सर्च करदे PMAYG.NIC.in आप सर्च करदेला यही वेबसाइट को आसीजे ना आप कौन करेंगे ये जो आपणकर वीडियो देखुंत ये वीडियो डिस्क्रिप्शन रे यार लिंक दि जाइए से आप क्लिक करके ये पेज टी को आप रिडायरेक्ट आसीजे। देखंतु ये पेज टी को आसीगला ये आपणकर गोटे ऑप्शन रही देखंतु आपको मु पूरा डिटेल देखा दूची आवास प्लस 2024 सर्वे ये आपणकर न्यू ऑप्शन जहाँकि शो होची आपण कौन करेंगे ये क्लिक करदे से क्लिक करदेला ये आपणकर बहुत सारा ऑप्शन जहाँकि आसी जाइए। प्रथम आपको कौन करने पड़ो यार जो एप्लिकेशन रही आवास प्लस ना आपणकर गोटे एप्लिकेशन रही से एप्लिकेशन टी को आपको जहाँकि डाउनलोड करने को पड़ो। ये देखो आपणकर मोबाइल एप्लिकेशन रही ये आपणकर लिंक रही उपरे आपणकर देखंतु आवास प्लस 2024 ऐप रखाई ये आप क्लिक करके देखंतु मुझे क्लिक कर दूची ये लिंक रे आप क्लिक करदेला टे ब्राउजिंग नब ब्राउजिंग नेला ये जो डाउनलोड ऑप्शन रही डाउनलोड ऑप्शन आपने जहाँकि यहीटा को डाउनलोड करेंगे। ता सहित देखो तार तले आपणकर ऑनलाइन फेस ऑथेंटिकेशन गोटे आपणकर एप्लिकेशन रही
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ସର୍ଭେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯାହାକି ସର୍ଭେ କରିପାରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ PDF ରହିଛି PDFଟି ଦେଇଦେଇଛି। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ସେଇ PDFଟି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେ PDFଟି ପାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ PDFଟି ଦେଇଦେବି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାହାକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ରହିଛି ସେ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ସର୍ଭେ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପପଅପ୍ ଯାହାକି ଶୋ କରିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଛି ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ରହିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ରହିଛି ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଇଦେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଶୋ କରୁଛି ସର୍ଭେ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହାକି ସର୍ଭେ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନାହିଁ। ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାହାକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସର୍ଭେଟା ସରିଯିବ। ସର୍ଭେ ସରିଗଲା ପରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏଇ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯାହାକି ଏଇ ସର୍ଭେଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାହାକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ PDF ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାହାକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ କିଛି ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ରହିଛି ଏଇ ସର୍ଭେଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ସେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିବେ। ତା ସହିତ କେତେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ এই ନେଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସେହିସବୁ ଜାଣିକି ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।